السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي، مرحبا بكم معنا في قناة ADN TV في درس جديد في مادة الرياضيات. درس اليوم أو الفيديو لهذه الحلقة هو تتمة للموضوع السابق أو الحلقة السابقة اللي كنا تكلمنا فيها على les identités remarquables. واليوم يعني pour bien saisir et pour bien comprendre هاد لو كور هذا هاد لي زيدونتيتي روماركابل، غنحاولوا نقوموا بمجموعه من التمارين او اون سيري دي زيكسيرسيس اللي كيتضمنوا مجموعه ديال لي زيكواسيون، ونحاولوا نحلوا اي ريزودر هاد لي زيكواسيون عن طريق لي زيدونتيتي روماركابل. Et avant de commencer, on va faire un petit rappel على هاد لي زيدونتيتي روماركابل. بالنسبة لهاد لي زيدونتيتي هما 3 identités. On a la première identité, c'est le carré d'une somme, c'est a plus b au carré. Ou tani عندنا a moins b au carré, c'est-à-dire le carré d'une différence. Ou الثالثة عندنا a plus b fois a moins b. Donc هادو هما les 3 équations ou هما les 3 identités remarquable. فهم؟ ودابا غنحاولوا ندوزو للمثال الاول او لا بروميير اكزامبل. دونك في هذا الاكزامبل هذا on a a égale x plus 8 au carré. دونك هنايا هاد ليكواسيون هادي هي x plus 8 au carré. دونك حنا on va développer هاد ليكواسيون par le biais d'identités remarquables. هنايا اش من ايدونتيتي روماركابل غادي نستعملو؟ واش الاولى او الثانيه او الثالثه؟ دونك سوا ا زائد بي او كاري، ولا ا موان بي او كاري، ولا ا زائد بي فاكتور ا موان بي. دونك هنايا عندنا اكس بلس 8 او كاري هي ا بلس بي او كاري. دونك هنا غادي نستعملو ليدونتيتي روماركابل الاولى اللي هي لا سوم او لو كاري دين سوم، لو كاري دين somme. وكتذكر بأن le carré d'une somme, c'est-à-dire a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. مفهوم؟ دونك غنحاولوا نطبقوا هاد ليدونتيتي هادي على هاد ليكزامبل هذا اللي هو x plus 8 au carré. دونك شوف غنعطيكم 5 ثواني باش تجاوبوني. داكور؟ allez-y. Ça y est, c'est fini. Donc a égale x plus 8 au carré égale selon l'équation a plus b au carré, قلنا بأن égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc là خدينا x plus 8 au carré, donc x au carré plus 2 AB, c'est-à-dire 2x fois 8, il y a 16x fois b au carré, c'est-à-dire 8 au carré. 8 au carré, c'est 64. Donc a égale x au carré plus 16x plus 64. Donc هذا هو la réponse ديال l'exemple الأول. مفهوم؟ نتمنى تكونوا خرجتوه. C'est bien, d'accord. D'abord, on va passer au deuxième exemple. عندنا b égale x moins 8 au carré. Donc, غنشوفوا في les identités remarquables اللي عندنا هاد ليكواسيون هادي اش من ايدونتيتي اللي كتشبه ليها، واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. دونك هنايا عندي x moins 8 c'est-à-dire a moins b au carré، c'est-à-dire هي a moins b au carré. دونك غنحاول نخرجها ça dépend على حساب هاد ليدونتيتي الثانيه اللي هي a moins b au carré، c'est-à-dire le carré d'une différence. و a moins b au carré هي a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc vous avez 5 secondes pour résoudre cette équation. Allez-y. Donc نشوفوا la réponse ديال هاد l'équation هادي. قلنا بأن b égale
x moins 8 au carré, c'est-à-dire a moins b au carré. وكيف قلنا بأن a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc a au carré هي x au carré moins 2ab هي moins 2 fois x fois 8 هي moins 16x plus b au carré هي 8 au carré. 8 au carré هي 8 fois 8 égale 64. Donc la réponse, donc le développement de l'équation هذه هو b égale x au carré moins 16x plus 64. هذا هو le développement des identités remarquables هنايا concernant le carré d'une différence. Donc on va passer au troisième exemple. Maintenant, on va passer à la troisième équation, ou la troisième identité remarquable, il y a le produit d'une somme, ou le produit d'une différence, par une somme. Il y a a moins b facteur a plus b, ou a plus b facteur a moins b. Donc, on a fait l'exemple, on a x moins 6 fois x plus 6, c'est-à-dire x moins 6 facteur x plus 6. Donc هنايا كنشوفوا بأن هذه الإكواسيون هذه فهي كتشبه ل a moins b facteur a plus b. وهذه الإكواسيون هذه ولا هذه ليدونتيتي روماركابل ملي كتكون عندي a moins b facteur a plus b égale a au carré moins b au carré. a au carré moins b au carré. Donc, vous avez 5 secondes pour répondre à cette équation. Allez-y. Et donc, la réponse de cette équation, donc c'est rapidement et facile. Donc, adna x moins 6 facteur x plus 6 selon l'identité remarquable a moins b facteur a plus b égale a au carré moins b au carré. Donc هنايا a عندنا هي x, donc automatiquement غنديرو x au carré, b عندي هي 6, donc 6 au carré c'est 36, donc c'est égal x au carré moins 36. Donc c'est facile. Donc هذه هي l'identité remarquable d'un produit, d'une différence par une somme. Ou là, l'axe, quand on le produit d'une somme par une différence. Mais qu'on a dit هذا هو a au carré moins b au carré. Une forme. Donc هادو هما لي زيدونتيتي روماركابل اللي شفنا في هاد الفيديو هذا هما ثلاثة a plus b au carré, a moins b au carré, a moins b facteur a plus b. Donc هادو هما لي زيدونتيتي روماركابل وهادو هما لي زيكسيرسيس ديالهم. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيكواسيون هادو لي زيدونتيتي روماركابل. غير كتذكير بان هاد لي زيدونتيتي روماركابل خاصكم تحفظوهم باركور. يعني انا كنوصي التلاميذ ديال المستوى الاعدادي ان هاد لي زيكواسيون راه ضروري خاصهم يتحفظوا، ولا ما تحفظوش راه الليسونسي انهم خاصهم يتحفظوا. واخيرا كنتمنى ان الا كان عندكم شي مقترحات او عندكم شي استفسار يمكن تكتبوه لنا في الكومونتير، ولا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناه حتى يصلكم الجديد واشراك هذا الفيديو مع الاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.